Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Nina Rozman dan kami akan mulakan dengan laporan pertama. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menyita bangunan Menara Ilham yang dimiliki keluarga bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin pada Isnin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki ketika dihubungi Astro AWANI malam tadi berkata pihaknya masih dalam proses siasatan termasuk berkait harta Tun Daim. Bagaimanapun beliau enggan mengulas lanjut berhubung sitaan tersebut. Terdahulu media melaporkan satu notis penyitaan harta tak alih bertarikh 18 Disember 2023 dikeluarkan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Ahmad Akram Garib. Notis penyitaan dikeluarkan di bawah Seksyen 38-1 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 376-3 Kanun Tata Cara Jenayah. Menurut notis itu, pendaftar hak milik pejabat pengarah tanah dan galian wilayah persekutuan diarah menyita harta tak alih bagi bangunan Menara Ilham di atas geran 75830 bernombor lot 20002 dan mempunyai alamat di nombor 8 Jalan Binjai, Kuala Lumpur. Notis terbabit turut melarang segala urusan tentang harta tak alih selain dengan serta-merta mencatatkan terma notis tersebut pada dokumen hak milik yang berkenaan dengan harta tak alih itu di dalam daftar pejabat pendaftar hak milik. Menara Ilham merupakan pencakar langit terletak di Jalan Binjai dan merupakan bangunan ke-7 tertinggi di Malaysia. Dan untuk mendapatkan situasi terkini apa yang berlaku pagi ini di Menara Ilham, kita bersama dengan wartawan Astro AWANI, Fahmi Izzuddin. Fahmi, apa yang menjadi tumpuan di Menara Ilham ketika ini dan apa yang boleh kita jangkakan? Baik, terima kasih Nina di studio. Sekarang saya berada di pekarangan Menara Ilham yang mana laporan media semalam sebagai berkata menara ini telah pun disita oleh pihak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Dan setakat ini apa dapat saya kongsikan pergerakan semasa di sekitar Menara Ilham dan Jalan Binjai pada ketika ini tidak memperlihatkan sebarang pergerakan signifikan daripada pegawai SPRM maupun kenderaan pegawai SPRM itu sendiri, dan juga kelihatan orang awam yang diyakini sebagai kaki tangan memasuki menara dengan begitu sahaja seperti kebiasaannya. Dan dalam masa yang sama tidak dapat dipastikan apakah yang bakal yang berlaku pada seterusnya. Dan pada ketika ini, kalau saya boleh kongsikan juga, terdapat beberapa sahaja pengawal media termasuk Astro AWANI yang ada di sekitar perkarangan Menara Ilham bagi mendapatkan perkembangan lanjut. Dan menerusi penelitian awal sekitar jam 8 pagi tadi, tidak kelihatan sebarang notis penyitaan Menara Ilham oleh pegawai SPRM dan kami ketika ini juga berada betul-betul di hadapan dan tiada sebarang pergerakan signifikan yang dapat saya kongsikan buat masa ini. Nina. Sebarang kelibat pihak berkuasa terutama SPRM di pekarangan mahupun dalam menara itu, Fahmi? Ya, buat masa ini tiada, melainkan memasukkan kaki tangan ke Menara Ilham ini seperti kebiasaannya. Dan tiada juga kawalan ataupun jangkaan daripada pihak berkuasa di sekitar menara ini. Dan bila kita bercakap berkenaan dengan penyitaan ini, Nina, ia sebenarnya dalam konteks lebih luas melibatkan pendakwaan kasus yang terkait dengan Tun Daim sendiri yang merupakan bekas Menteri Kewangan. Kalau kita boleh soroti kembali perjalanan kasus ini, hartawan itu sebenarnya menerima arahan daripada SPRM pada penghujung Mei lalu untuk menyihatkan pegangan kewangan miliknya dan juga keluarga. Bagaimanapun, beliau enggan mematuhi arahan SPRM untuk menyihatkan pegangan kewangan miliknya dan keluarganya, lantas membawa kepada tindakan oleh SPRM untuk menyita Menara Ilham miliknya dalam satu notis yang dikeluarkan pada 18 Disember 2023. Dan juga sebenarnya Nina, perjalanan kasus ataupun dakwaan terkait dengan Tun Daim ini juga sebenarnya cukup panjang, mengambil tempoh latar belakang 26 tahun. Ia berkait dengan sebahagian daripada kesihatan anti penjualan wang haram yang bermula pada Mei lalu, berkaitan dengan transaksi korporat bernilai 2.3 bilion ringgit pada November 1997. Dan urus niaga itu didakwa melibatkan renung berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM yang pada ketika itu diserahai oleh ahli perniagaan Hamid Saad. Dan bekas Menteri Kewangan Tun Daim itu juga didakwa mendalangi pengambil alihan saham yang melibatkan syarikat kesenaran awam
yang didakwa menyebabkan kegawatan ekonomi Malaysia pada 1997. Dan kalau kita ringkaskan juga, pengambil alihan 723 juta saham bernilai 2.3 bilion ringgit itu dilaporkan telah menyebabkan indeks komposit KL menjulam sebanyak 20% pada ketika itu. Dan ini adalah ketika UEM itu sendiri diterajui oleh ahli perniagaan Halim Saad. Bagaimanapun, kedua-duanya Halim Saad dan juga Tun Daim sendiri pernah menyatakan bahawa mereka tidak terlibat dengan sebarang transaksi korporat seperti apa yang didakwa dan sedang disiasat oleh pihak SPRM. Dan dalam masa yang sama, Tun Daim menolak permintaan untuk SPRM menjalankan siasatan dan juga meminta beliau untuk mengisytiharkan harta, dan beliau menegaskan semasa disoal oleh pegawai SPRM beberapa bulan lalu bahawa beliau tidak ada kena-mengena dengan perjanjian transaksi korporat di antara Relung Berhad dan juga UEM. Itu antara ringkasan sorotan perjalanan pendakwaan dan juga kes yang sedang disiasat oleh SPRM. Dan dalam masa yang sama juga ada dakwaan laporan media yang memetik bahawa ada kesinambungan pendakwaan ini dan siasatan ini lanjutan dari pendedahan dokumen sulit oleh International Consortium of Investigative Journalists ICIJ berhubung transaksi yang disyaki berlaku di beberapa pusat kewangan luar pesisir ataupun lebih dikenali sebagai Pandora Papers pada ketika itu. Bagaimanapun, kita masih lagi belum mendapat sebarang kembangan semasa yang bawa kita kepada hari ini, melainkan penyitaan menara ilham pada ketika ini. Nina. Dan ada sebarang makluman kemungkinan yang Tun Daim Zainuddin akan mengadakan sidang media? Buat masa ini, tiada sebarang pemakluman bakal berlakunya sidang media dalam masa itu terdekat, dan juga kawan media di sini pun tak ramai, melainkan hanya ada Astro Awani dan beberapa media yang lain. Kami juga masih menunggukan perkembangan. Jika akan ada sidang media, pasti kita akan bawakan perkembangan berkenaan dengan perkara sidang di semasa ini. Terima kasih Fahmi Izzuddin langsung dari Menara Ilham ketika ini, dan teruskan bersama kami untuk mendapatkan banyak lagi perkembangan terkini di Buletin Awani seterusnya. Kita teruskan dengan laporan seterusnya. Bursa Malaysia Securities Berhad menegur secara terbuka Serba Dinamik Holdings Berhad dan 10 pengarahnya. Mereka turut didenda daripada RM355,200 hingga RM1.38 juta. Menurut Bursa, dalam kenyataan pada Khamis, syarikat tersebut melanggar 6 keperluan penyenaraian pasaran utamanya. Pengarah urusan kumpulan yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Datuk Muhammad Abdul Karim Abdullah dan Pengarah Eksekutif Datuk Syed Nazim Syed Faisal masing-masing didenda RM1.38 juta. Pengerusi bukan eksekutif Datuk Abdul Kadir Sahib didenda RM785,400, manakala Datuk Awang Daud Awang Putra, Datuk Muhammad Ilyas Pakir Muhammad, Johan Muhammad Ishak, Datuk Seri Muhammad Farid Abu Hassan dan Siti Zaliha Sulaiman didenda antara RM600,000 dan RM710,400. Nur Azri Nur Azrai dan Abu Bakar Uzair masing-masing didenda RM355,200 dan RM360,400. Menurut Bursa, penemuan pelanggaran dan denda yang dikenakan ke atas Serba Dinamik dan pengarahnya telah dibuat mengikut perenggan 16.19 LR utama apabila proses yang sewajarnya selesai dan selepas mengambil kira semua fakta dan situasi perkara itu. Ia mengambil kira pelanggaran dan impaknya terhadap syarikat, pemegang saham dan pelabur serta peranan, tanggungjawab, pengetahuan, pelibatan dan tata laku, tindakan dan ketidaktindakan para pengarah. Katanya terdapat peninggalan tugas yang serius oleh lembaga pengarah dan juga kegagalan tadbir urus korporat, terutamanya dalam kegagalan mereka memastikan pendedahan maklumat material yang betul dan tepat pada masanya, ketulusan pasaran dan pematuhan terhadap arahan pengawal selia. Bursa Malaysia Securities menegaskan bahawa ia tidak akan teragak-agak untuk mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pengarah yang gagal melaksanakan tugas, termasuk pengarah yang baru dilantik dan tanpa mengambil kira peletakan jawatan pengarah terdahulu. Justru, tindakan itu akan membenarkan atau menyebabkan syarikat tersenarai itu melakukan pelanggaran LR utama.
Menurut Bursa, ia memandang serius pelanggaran itu berikutan pendedahan penyata kewangan dan maklumat material yang tepat pada masanya dan tepat menjadi kewajipan asas syarikat yang tersenarai dan amat penting untuk memastikan pasaran yang teratur dan adil, mengekalkan integriti pasaran dan keyakinan pelabur. Tegasnya, wajib bagi syarikat yang tersenarai dan pengarah mereka untuk mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Bursa Malaysia Securities. Malah semua pengarah eksekutif atau bukan eksekutif syarikat yang tersenarai juga perlu memastikan pematuhan LR utama dan mengekalkan standard integriti, accountability, tadbir urus korporat dan tanggungjawab yang tertinggi kepada pemegang sahamnya dan orang ramai yang melabur. Tirai 2023 bakal ditutup, lembaran baharu 2024 bakal bermula. Namun sejauh mana prestasi pasaran Malaysia tahun ini serta unjuran bagi tahun hadapan? Kita mempersilakan Ketua MIDF Research, Imran Yassin Mat Yusof bersedia melalui phone untuk mengulas perkara ini. Saya nak ucapkan terima kasih Imran kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kita kurang 2 minggu untuk kita mengakhiri tahun 2023. Boleh Imran rumuskan antara prestasi pasaran saham Malaysia untuk tahun ini dan apakah antara faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi tersebut? Terima kasih Nina. Bila kita bercerita tentang pasaran saham Malaysia, semestinya kita berbincang berkenaan dengan FBM KLCI. Jadi prestasi FBM KLCI setakat ini masih tidak memberangsangkan. Setakat semalam ia masih menunjukkan penurunan sebanyak 2.7%. Tapi bukan saja indeks FBM KLCI yang menunjukkan penurunan. Indeks lain serantau juga menunjukkan penurunan. Juga seperti Singapura 4.4%, Thailand 15.8%, Hong Kong 16% dan Filipina 0.7%. Namun terdapat perbezaan prestasi pasaran saham di negara maju tahun ini di mana ia lebih memberangsangkan seperti Nasdaq yang naik 60.1% dan juga Nikkei yang naik 27%. Faktor utama yang mempengaruhi FBM KLCI tahun ini adalah dua, kenaikan kadar pinjaman di US dan pelabur-pelabur bergerak lebih awal ke pasaran saham negara maju dengan jangkaan pemberhentian kenaikan kadar faedah itu. Jadi mereka memberi fokus kepada pasaran negara maju terlebih dahulu. Jadi pasaran serantau di ASEAN seperti FBM KLCI menunjukkan prestasi yang tidak memberangsangkan. Jadi yang kedua adalah pergolakan sektor perbankan di US dan Eropah. Disebabkan wajaran sektor perbankan yang tinggi di FBM KLCI, maka sentimen negatif dari pergolakan ini memberi kesan yang mendalam. Namun kita tidak boleh katakan pasaran saham Malaysia lemah. Ini kerana syarikat yang sederhana besar dan kecil yang tersenarai di Bursa Malaysia menunjukkan prestasi yang baik. FBM 70 naik 11% dan FBM Small Cap naik 9% setakat semalam. Di samping itu, dari segi prestasi suku tahanan, kita boleh lihat momentum kepada FBM KLCI di mana pemulihan indeks pada suku ketiga dan keempat. Jadi kita nak lihat antara menjadi kita dapat tahu seperti yang Imran kongsikan FBM KLCI masih tidak memberangsangkan dengan penurunan sebanyak 2.7% termasuk dengan negara-negara di rantau ASEAN juga mengalami perosotan, sebaliknya negara-negara maju yang mengalami peningkatan. Tetapi daripada segi pasaran yang kita dapat saksikan sedikit prestasinya menurut ini, bagaimana pula dengan prestasi ringgit untuk tahun ini Imran? Untuk tahun ini ringgit masih lagi lemah dengan kadar penurunan sebanyak 58% untuk tahun ini. Ini disebabkan kekuatan dolar Amerika sehubungan dengan kenaikan kadar pinjaman di sana. Namun dengan pemberhentian kenaikan kadar faedah, kita boleh lihat ringgit dan juga mata-mata wang lain mula menunjukkan pemulihan. Jadi kalau kita lihat ringgit dari kadar 4.8 ke sekarang ni dalam 4.65. Jadi dengan pemberhentian kenaikan kadar pinjaman di Amerika Syarikat, ini akan menyebabkan dolar Amerika semakin lemah, menjadi lemah dan ringgit dijangkakan akan lebih kukuh berbanding dengan US dollar. Dan melihat ke hadapan, apakah unjuran pihak MIDF Research dan apa antara faktor yang akan mewarnai pasaran saham pada tahun 2024? Untuk
Untuk tahun 2024, kami menjangkakan terdapat 4 faktor utama yang akan mempengaruhi ekonomi dan pasaran saham tempatan. Faktor pertama adalah pemulihan perdagangan luar. Kita lihat bagaimana ekspor tahun ini turun berbanding tahun lepas, dan ini kerana kelemahan permintaan global dan syarikat-syarikat mengurangkan inventory mereka. Jadi untuk tahun 2024 kami menjangkakan perkara ini akan pulih. Jadi kita akan lihat ekspor kita akan kembali ke growing lah. Yang kedua pula, pelaksanaan inisiatif kerajaan yang telah diumumkan tahun ini. Lebih-lebih lagi National Energy Transition Roadmap dan projek-projek infra. Penerusan yang ketiga, penerusan pemulihan ekonomi China, dan yang keempat, pemberhentian kenaikan kadar pinjaman di US. Faktor keempat ni akan memberi dorongan pada ringgit seperti saya cakap tadi, yang untuk terus kukuh berbanding dengan US dollar. Jadi kami menjangkakan kadar secara purata tahun hadapan ringgit akan berdagang secara purata dalam lingkungan 4.38 berbanding dengan US dollar. Jadi keempat-empat faktor yang saya bincangkan tu akan memacu pertumbuhan ekonomi dan pasaran saham. Jadi kami menjangkakan ekonomi Malaysia akan berkembang sebanyak 4.7% untuk tahun 2024. Untuk pasaran saham pula, unjuran kami untuk akhir tahun 2024 adalah 1,665 untuk FBM Kaoosji, 16,890 untuk FBM 70 dan 13,450 untuk FBM Hijrah Syariah. Baik, itu adalah antara prestasi yang dikongsikan oleh Imran dengan perdagangan merosot lebih rendah berbanding tahun lepas, dan ini adalah disebabkan permintaan lemah dan kurang ataupun penurunan daripada inventory syarikat-syarikat menurun. Jadi kita nak lihat apakah antara sektor-sektor yang perlu pelabur lihat untuk tahun 2024 ini? Jadi untuk pelabur-pelabur untuk lihat untuk 2024, boleh lihat pada sektor-sektor yang akan mendapat faedah terhadap keempat-empat faktor tersebut. Jadi untuk pemulihan sektor luar, kami mengesyorkan pelabur untuk lihat sektor pengangkutan seperti syarikat-syarikat yang mengendalikan pelabuhan seperti Westports. Untuk NDTR, kita boleh lihat pada sektor utility, jadi seperti tenaga nasional, Sam Eden dan sebagainya. Dari segi sektor pembinaan pula, kita juga mengesyorkan pelabur untuk lihat kepada sektor pembinaan. Oleh kerana faktor projek infra, kami menjangkakan akan terhadap pengumuman kepada umpamanya MRT3 dan sebagainya. Dan akhir sekali, kami mengesyorkan sektor perumahan bersandar kepada pemulihan sektor tersebut, di mana inventory rumah makin berkurang dan peningkatan permintaan. Baik, seperti yang Imran kongsikan tadi, sepanjang tahun prestasi pasaran saham ada yang naik, ada yang turun, sudah tentu bergerak ke hadapan. Banyak aspek yang perlu kita teliti untuk kita memperkukuhkan setiap strategi dalam memantapkan lagi pembangunan negara dan juga iaitu ekonomi rakyat. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Imran Yassin Mat Yusof, merupakan Ketua MIDF Research, dan kami akan berhenti seketika dan kembali selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro Awani menjadi pilihan anda, tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Dek, boleh tolong panggilkan anak saya? Siapa tu? Burhanuddin Razak. Suatu tragedi. Kenapa ni kat mana? Burhan pustakawan. Timbul spekulasi. Tak nak jumpa dia. Dan daripada darah, ada jatuh daripada tingkat atas. pelbagai teori. Entah, dia bunuh diri. Burhan aku rasa dia kena rasuk. Kita pun tak tahu benda-benda gaib ni. Muka dia macam baik je. Yang baik itulah kau kena hati-hati. Yang tahu je tahu. Mulai 22 Disember di Astro Ria dan Astro Go.
Asia tumpuan utama dunia. Dengan ekonomi yang semakin rancak, pembangunan lestari dan tenaga boleh diperbaharui, apakah pula impak kecerdasan buatan AI dalam perkembangan teknologi dan masa depan pekerjaan? Kami mendalami setiap berita dan cerita. Saksikan diskusi, dialog dan laporan khas di Agenda Awani Asia bersama koresponden khas kami setiap Sabtu 9 malam di semua platform Astro Awani. Baik, Jabatan Perakaan Malaysia DOSM bakal umumkan indeks harga pengguna untuk bulan November 2023 tengah hari ini. Jadi kita akan teliti dulu bagaimanakah pergerakan inflasi sepanjang tahun ini dan teroka setiap aspek yang perlu kita fahami dari segi faktor dan kesannya kepada ekonomi. Dan sudah bersedia di talian adalah pensyarah Politik Ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian. Saya nak ucapkan terima kasih Doktor kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Mungkin pertama sekali Doktor boleh kongsikan bagaimanakah inflasi ketika ini yang mempengaruhi kuasa beli rakyat termasuk keputusan pelaburan mereka? Ya, kalau kita lihat secara umum, ya, indeks pengguna sudah tentu kita tidak boleh lari daripada bincang inflasi. Jadi kalau kita tengok untuk tahun ini, dasar monetari negara sebenarnya telah mampu menurunkan kadar inflasi. Saya tidak kena tahu pada awal tahun, ya trend memang kita nampak tinggi, tapi daripada suku tahun keempat 2022 awal tahun sehingga sekarang kita nampak ada tren penurunan yang amat signifikan. Jadi kalau kita lihat tren inflasi yang diumumkan pada bulan Oktober adalah 1.8%. Dan kita nampak itu pun telah menurun, ya, daripada September 1.9% dan juga Ogos 2.2%. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia, Filipina dan juga Korea, kadar inflasi kita memang agak rendah. Jadi pada masa yang sama juga kalau kita lihat teras inflasi pun telah menurun daripada 2.5 pada bulan September dan sekarang pada bulan Oktober itu 2.4%. Jadi ialah kalau kita bandingkan dengan tahun lalu, pada bulan yang sama ni amat tinggi, iaitu 4%. Jadi kalau kita lihat secara umum, ya, kadar inflasi Malaysia sekarang ini boleh dikatakan amat sederhana dan pada masa yang sama juga boleh dikatakan dalam keadaan yang masih terkawal, ya, dengan OPR 3% dan juga KDNK kita 33% pada suku ketiga. Namun kalau kita lihat apa-apa pun anggaran inflasi mungkin tahun ini secara keseluruhan seperti mana yang dijangkakan oleh Bank Negara itu dekat 2.5 ataupun 3% itu dapat dicapai. Namun tapi kalau kita lihat daripada sub kumpulan itu, kalau kita lihat terutamanya makanan, memang ada penurunan sedikit pada bulan Oktober dahulu, turun daripada 39% kepada 36%. Tapi pada masa yang sama juga makanan di luar rumah, ini yang menjadi sebenarnya pendorong utama kenaikan inflasi itu, tapi ada penurunan sedikit. Mungkin pada November ataupun Disember ini kita tidak tahu bagaimana, tapi apa yang kita dapat anggarkan mungkin ada kenaikan mungkin sederhana, ialah dipengaruhi oleh cuti dan memang makan di luar rumah ini memang sudah menjadi selalu menjadi boleh dikatakan subkumpulan makanan selalu meningkatkan kadar inflasi. Jadi apa-apa pun pada tahun ini mungkin 2.5 hingga 3%, tapi tahun hadapan mungkin amat berbeza sedikit, ya, sebab dasar kerajaan kita kena faham bahawa kadar inflasi ini amat dipengaruhi pertama ekonomi global, dan kita tahu sekarang keadaan ekonomi global ini terutamanya pendirian dasar monetari bagi kebanyakan bank di dunia ini masih dijangkakan ketat, pertama. Yang kedua, kadar faedah di Amerika Syarikat masih lagi tinggi, dan China pun pada ketika ini walaupun ada merekodkan pertumbuhan ekonomi tapi masih juga agak perlahan. Pertama itu adalah daripada faktor luaran, ya. Jadi ekonomi dunia ini masih lagi tidak menentu. Dan pada masa yang sama juga kalau kita lihat pada dalam domestik pula, tahun depan kita tahu bahawa
rasionalisasi subsidi akan berlaku, gaji progresif akan berlaku. Kedua-dua ini akan berlaku pada suku pada bulan 6 ya. Dan juga ada beberapa kawalan harga telur dan juga ayam pun tidak ada lagi. Dan juga kita ada beberapa teks yang diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi ini mungkin sedikit sebenarnya akan mempengaruhi inflasi tahun hadapan. Mungkin agak lebih tinggi, tapi apa-apa pun semua ini amat bergantung ya dengan harga komoditi global, perkembangan pasaran kewangan dunia dan juga dasar-dasar kerajaan. Jadi aspek ini kita kena jelas ya, tapi apa-apa pun kalau dibandingkan dengan 2 tahun lalu dan sekarang ini memang kita nampak inflasi itu dalam keadaan yang terkawal. Seperti yang Dr. kongsikan bahawa iaitu ekonomi dunia tidak menentu melihat kepada faktor luaran, kadar faedah di Amerika Syarikat masih tinggi, iaitu pertumbuhan di China masih perlahan, termasuk juga dengan unjuran Badan Dunia menyatakan kemungkinan Amerika Syarikat akan bakal alami kemelesetan. Jadi kita sebagai satu negara, apa persediaan Malaysia? Jadi untuk menangani masalah ini, saya rasa kita harus balik kepada dasar-dasar kita yang kita perkenalkan, terutama dalam bajet 2024 dan juga rancangan Malaysia ke-12 dan semua dasar di Plan Ekonomi Badani dan juga Plan Industrialisasi 2030 itu. Jadi ini dasar-dasar ini sebenarnya amat penting untuk kita pastikan bahawa dapat dilaksanakan dan dapat diterjelaskan dengan pelabur-pelabur. Sebab apabila kita cerita tentang inflasi ini amat berkait rapat dengan supply side of the economy. Jadi supply side ini maksudnya kita harus memastikan contohnya makanan. Ya? Contohnya makanan. Jadi untuk kita mengurangkan kebergantungan daripada import, maka kita harus laksanakan dasar agro kita seperti mana yang telah dinyatakan dalam bajet 24 keterjaminan makanan. Jadi saya rasa pelaksanaan dasar itu amat penting ya, dan pada masa yang sama juga kebergantungan terhadap import ini harus dikurangkan kerana itu sedikit sebenarnya amat berkait apa tentang push factor untuk menyebabkan inflasi. Jadi ini saya rasa yang amat penting untuk kita pastikan bahawa kita dapat laksanakan dasar-dasar kita yang telah kita tetapkan. Sebab kita tahu bahawa tahun depan itu banyak kita tidak tahu apa yang akan berlaku dengan ekonomi dunia lagi, tapi apa yang kita tahu, crystal ball yang kita ada ini ada beberapa perubahan domestik negara, tapi apa-apa pun yang paling penting adalah pelaksanaan dasar, terutamanya supply side ekonomi ini agar kita dapat mengurangkan kadar inflasi. Doktor, kan seperti yang Doktor kongsikan bahawa dasar-dasar atau polisi ini perlu diperhalusi dan diperjelaskan kepada pelabur agar mereka faham tentang rangka ataupun lanskap ekonomi semasa. Jadi Doktor, apakah antara cabaran-cabaran yang boleh kita cakap yang perlu kita atasi dalam memperhalusi dan memperjelaskan dasar-dasar ini? Jadi kalau kita lihat dasar-dasar yang ada ini, yang keterjelasan dasar itu saya rasa sudah pun berlaku. Kalau kita lihat lawatan Perdana Menteri ke beberapa buah negara pun telah menunjukkan beberapa pelaburan-pelaburan ya, yang akan datang ke Malaysia. Saya rasa ini adalah satu perkara yang pertama. Untuk meningkatkan pelaburan, sekali lagi kita harus streamline institusi kita, iaitu kita memastikan bahawa mudah untuk pelaburan ini berlabur di Malaysia. Institutional streamlining ya, pertama. Yang kedua juga kita harus memastikan competitiveness, iaitu ialah seperti ini berbalik kepada isu fundamental economy yang berkait rapat dengan supply side ekonomi itu, kita harus memastikan pelaburan, teknologi ya. Saya rasa ini amat penting. Saya rasa ini pun sudah berlaku. Kita nampak terutamanya daripada pelaburan EV ya. Ini pun kita nampak sudah tentu akan take off lah untuk bulan hadapan. Tapi yang masih lagi saya rasa yang perlu kita bagi fokus ya, sebab bila kita cerita tentang inflasi ini amat berkait rapat dengan orang selalu tanya kenapa harga makanan itu selalu mahal ya. Baru-baru ini kita ada isu viral RM50 sotong di Sabah ya. Jadi kalau kita lihat saya rasa ini yang amat penting, kebergantungan
kebergantungan import terhadap makanan ini kita cuba kurangkan. Ya, kita bukan saja cerita tentang pelaburan sektor pembuatan, tetapi juga kita harus melihat pada sektor makanan juga. Walaupun kalau kita tengok data dosen, ya, iaitu indeks pengeluaran itu telah mencatatkan positif, artinya pengeluaran yang amat berangsangkan dalam sektor sektor domestik, ya. Tapi makanan ini kita harus fokus, ya, agar kita, sebab ini sudah lama kita bincang sebenarnya ini, jadi dan kita pun tahu bahwa import makanan itu pun amat tinggi, ya. Jadi kita kena pastikan kewibawaan makanan itu kena ada, itu pastikan kita kena kurangkan import makanan dan kita cuba kembangkan pengeluaran makanan dalam domestik agar ianya dapat mengurangkan tekanan inflasi. Namun ada satu perkara yang mungkin kita kena pada masa yang sama kita kena juga lihat untuk tahun hadapan ini, sebab kita juga ada rasionalisasi subsidi dan juga gaji progresif. Dan sudah tentu, kalau kita cerita tentang rasionalisasi subsidi ini, sebab kerajaan akan menarik subsidi itu secara memberi secara bersasar, dan ini akan memberi sedikit sebanyak tekanan inflasi. Namun ianya adalah baik kerana untuk kesihatan fiskal negara, ya. Tapi pada masa yang sama juga kita melihat pada gaji progresif. So bila ada gaji progresif ini, sebenarnya ianya adalah memberi penekanan bahawa kita akan meningkatkan produktiviti. Ya, bila kita meningkatkan produktiviti, sudah tentu ianya akan mengurangkan tekanan inflasi. So ini sudah tentu ada kenaikan harga barang, tapi pada masa yang sama pengeluaran menjadi kompetitif dan juga produktif. Ini akan memberi harga yang lebih harga barangan yang lebih kompetitif di pasaran, dan sudah tentu tidaklah orang bilang memberi shoot up inflation dengan drastik, ya. Saya rasa ini adalah perkara-perkara yang penting yang kerajaan harus lakukan. Baik, kita berharap pengumuman inflasi yang bakal diumumkan tengah hari ini masih lagi dapat mengekalkan kedudukan terkawal. Saya nak ucapkan terima kasih kepada pensyarah kanan politik ekonomi UiTM Sabah, Profesor Madya Dr. Firdausi Sufian, dan untuk pencerahan ini. Dan teruskan bersama kami untuk mendapatkan perkembangan terkini inflasi di Buletin Awani seterusnya. Jangan ke mana-mana, kami akan bawakan perkembangan seterusnya selepas ini. Bina Darul Aman Berhad (BDB) memeterai perjanjian usaha sama dengan OIB Properties KB Sdn Berhad untuk projek perumahan dengan nilai pembangunan kasar RM187.68 juta di Kedah. Cadangan pembangunan perumahan Darul Aman Saujana Fasa 2 itu membabitkan pembinaan 782 unit teres satu tingkat di Kubang Pasu di tanah berkeluasan lebih kurang 21.75 hektar. Projek terbabit disasarkan siap dalam tempoh 72 bulan atau 6 tahun dari tarikh perjanjian ini dimeterai iaitu 21 Disember 2023. Farmpack Group Berhad kemuka cadangan mengambil alih hartanah perindustrian bernilai RM41.88 juta di Pulau Pinang. Menurut makluman kumpulan kepada Bursa Malaysia, anak syarikatnya, Farmpack Sdn Berhad memeterai perjanjian jual beli bersyarat dengan Blue Metal Sdn Berhad pada 21 Disember untuk pengambilalihan tanah perindustrian pegangan pajak. Venture Tech Sdn Berhad mengumumkan pelaburan strategik sebanyak RM7 juta dalam Nexa Gate Sdn Berhad, salah satu penyedia perkhidmatan keselamatan cyber di Malaysia. Pelaburan itu menjurus ke arah menyokong fasa pengembangan Nexa Gate, memfokuskan pembangunan platform Nexa Security Intel NSI dan meningkatkan lagi portfolio rumusan keselamatan cyber inovatifnya. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Terokai keindahan pulau, tarikan pelancongan dan kehidupan penduduk setempat dalam island checkpoints yang dibawakan khas oleh Tourism Malaysia. Ada kick dia. Jom kita pergi tengok. Dia main turun je, tak cilah kan? Macam-macam lagi lah. Bau dia. Ni bubur kunyit, boyak garam. Experience yang baru, kami memang cantik. Setiap Sabtu, 8.30 malam di semua platform Astro Awani. The Masked Singer Malaysia.
Santai meneka di hujung minggu bersama keluarga anda. Isu Islam Mengelirukan para juri. Teruskan meneka siapa di sebalik topeng. Zahid AF. The Mas Singer Malaysia. Siaran langsung di Astro Warna dan Astro Go. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau secara peribadi berpandangan akses pendidikan daripada sekolah rendah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi haruslah percuma. Namun tegas Perdana Menteri lagi sudah semestinya ia bergantung kepada kemampuan kewangan negara. Beliau berkata demikian bagi menjawab seorang mahasiswi dalam program dialog mahasiswa temu Anwar di Universiti Pengurusan Sultan Idris UPSI pada Khamis yang mahu mengetahui sekiranya kerajaan akan menaikkan pinjaman PTPTN kepada M40 sehingga 100%. Dan kita mempersilakan tetamu kita yang sudah bersedia di talian adalah Profesor Emeritus Datuk Dr. Radwan Cik Ros, merupakan Presiden Majlis Profesor Negara MPN. Saya nak ucapkan terima kasih Prof kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Mungkin pada pandangan Prof berkenaan kenyataan PM semalam yang menyebutkan beliau mahu laksanakan pendidikan percuma. Tapi pendapatan dan hutang negara menjadi kegagalan. Apa pandangan Prof? Okey, selamat pagi Malaysia. Pertama sekali kita lihat konteks kenyataan yang amat berhormat Perdana Menteri itu sendiri. Yang saya difahamkan beliau respon kepada pertanyaan seorang pelajar mengenai kemungkinan untuk memperkenalkan pendidikan percuma dalam negara. Walaupun bagaimanapun saya sebagai rakyat Malaysia merasa bangga dengan pendirian dan juga pemikiran ketua kerajaan kita itu yang telah mula membayangkan hasrat untuk memperkenalkan pendidikan percuma dalam negara. Dan sebagai sebuah negara, kita perlu menjadikan sasaran pendidikan percuma itu untuk dicapai dalam satu masa yang akan datang. Dan kita perlu ada satu time frame supaya kita boleh membuat tindakan-tindakan yang sesuai untuk mencapai hasrat itu. Walaupun bagaimanapun, seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kedudukan keuangan semasa negara tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan pendidikan percuma itu pada masa sekarang. Dan walaupun bagaimanapun, saya melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh kerajaan selama ini. Contohnya, dalam tiap-tiap bajet tahunan, kalau kita perasan, contohnya tahun ini 388 bilion yang diperuntukkan untuk pendidikan, sama ada pendidikan sekolah rendah dan juga pendidikan tinggi, jumlahnya sudah hampir 20% daripada jumlah keseluruhan bajet yang disediakan. Bermakna ini merupakan satu pelaburan yang sangat strategik yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan. Walaupun belum sampai tahap pendidikan percuma, tapi sekurang-kurangnya kita telah memberi penekanan yang sangat serius kepada soal pendidikan ini. Ini telah dilakukan sejak sekian lama selepas mereka lagi. 20% itu merupakan satu angka yang biasanya diperuntukkan oleh kerajaan. Dan kita nak menuju ke arah pendidikan percuma itu seperti mana negara-negara lain telah melakukan, the like of Finland, kita ada di Germany, di France, di Norway, Poland dan sebagainya yang telah memperkenalkan pendidikan percuma. Dan kita kena faham, pendidikan percuma ini ada beberapa model yang perlu kita fahami. Sebab dia bukan semuanya percuma. Percuma itu dalam konteks tuition fee sahaja. Yang lain, iuran perkhidmatan dan kos-kos lain perlu juga ditanggung oleh individu ataupun pihak keluarga. Dan kalau disebutkan mengenai kedudukan kewangan, kita sudah maklum, seperti yang juga ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita berada dalam keadaan keberhutangan yang agak tinggi. Kalau umpamanya hutang statutory kita telah angkat daripada asalnya 55% kepada 60% dan sekarang 65%. Dan kedudukan hutang kita semasa adalah 61%. Yang ini tidak boleh kita biarkan berterus-terusan. Itu sebab umpamanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sentiasa memperingatkan kita bahawa kedudukan keuangan kita masih tidak membenarkan kita untuk melaksanakan pendidikan secara percuma ini.
Walau bagaimanapun, seperti yang saya beritahu tadi, sebagai sebuah negara, kita perlu ada perancangan menuju ke arah itu. Seperti yang Prof kongsikan, pendidikan percuma ni ada beberapa model yang perlu kita ketahui dan Prof kongsikan kita perlukan tindakan yang sesuai untuk mencapai hasrat ini. Jadi wajarkah untuk kita laksanakan pendidikan percuma ini secara berperingkat, iaitu bermula dari prasekolah sebagai contoh, kemudian baru kita perluas ke peringkat yang lebih tinggi bergantung kepada kewangan negara semasa? Okey, sebenarnya kita perlu sedar bahawa selama ini sistem pendidikan awam kita di sekolah-sekolah rendah, di sekolah-sekolah menengah dan to certain extent sekolah universiti awam, mereka telah sampai ke peringkat hampir percuma. Di sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah dan universiti awam yang kadar yurannya adalah sebenarnya highly subsidized by the government. Sampai 70%, 80%, 90% sebenarnya telah ditanggung oleh pihak kerajaan. Jadi yang kita saya tekankan tadi pelbagai model, sebab kita juga ada pemain-pemain swasta, pembekal pendidikan swasta yang berorientasikan kepada keuntungan. So yang ini perlu kita lihat bagaimana umpamanya kerajaan perlu menyerap kos-kos pendidikan di peringkat yang lain daripada swasta, daripada kerajaan itu untuk menjadikan pendidikan secara percuma. Dan tadi saranan mengatakan kita boleh bermula daripada peringkat paling atas, itu merupakan satu pendekatan yang saya rasa amat sesuai. Dan selama ini memang telah sedikit sebanyak telah kita lakukan. Cumanya kalau prasekolah contohnya, tadika, ada yang banyak swasta, ada yang kerajaan dan sebagainya, yang ini perlu dilihat secara menyeluruh lah. Begitu juga dengan sekolah-sekolah. Telah mula ada pendidikan swasta di peringkat sekolah-sekolah dan sebagainya. Ini juga kalau kita berhasrat untuk mengadakan pendidikan percuma, yang ini perlu kita lihat sekali. Dan di peringkat pendidikan tinggi, di peringkat universiti dan sebagainya, kita melihat sebenarnya kita dah okey dah. Di peringkat universiti awam, kadar yuran tuition fee yang saya maksudkan sangat-sangat rendah berbanding dengan apa yang dibayar oleh pihak pendidikan swasta. Dan dalam masa yang sama juga, kita sedia maklum, kerajaan telah menyediakan satu sumber pembiayaan yang saya rasa selama ini sangat memberi kesan sejak dikenalkan pada 1996, PPPN, yang telah membuat pelaburan dan juga pembiayaan pendidikan secara berpasar-pasar juga. Bermakna ada mengikut kelayakan dan juga sosioekonomi pelajar-pelajar itu sendiri. Dan saya percaya kalau kita mempunyai perancangan yang jelas dan juga kemampuan kerajaan soal keuangan, kita boleh melakukannya. Yang paling penting, rakyat Malaysia, kita sama-sama bekerja keras dan menentukan bahawa pendapatan negara secara menyeluruhnya meningkat daripada apa yang kita ada sekarang ini. Sekarang ini kedudukan kita sangat mencabar dari segi pendapatan yang jauh berkurangan. Itu sebab bajet kita semuanya defisit sekarang ini. Sampai 5.8% defisit daripada apa yang kita jana sebagai sebuah negara. Ini satu perkara yang perlu kita takani sebagai sebuah negara. Kita tidak boleh berterusan berada dalam keadaan ini. Jadi berkemungkinan adakah akan wujudnya kualiti pendidikan, kita boleh cakap, terjejas jika ia dilaksanakan secara percuma sepenuhnya? Mungkin ada best practices yang boleh kita rujuk, Prof? Saya yakin dari segi keutamaan, kerajaan kena prioritaskan apakah keutamaan kita dalam soal menghala ke pendidikan percuma ini. Pertama sekali, kalau umpamanya kita mempunyai peruntukan keuangan yang mencukupi, saya sangat percaya selain daripada memperkenalkan terus pendidikan percuma itu, kita harus melihat kepada kualiti infrastruktur pendidikan kita. Kita perlu melihat kepada kualiti guru-guru pensyarah yang mengajar dalam sistem pendidikan kita. Kita perlu melihat semula modul-modul program-program yang kita tawarkan di semua peringkat supaya ianya mempunyai taraf yang apa yang kita nakkan dan ianya sentiasa kompetitif di peringkat bukan sahaja negara, di peringkat global, di peringkat dunia. So ini satu perkara pendekatan yang saya rasa perlu dibuat. Kita kena prioritaskan.
daripada terus memperkenalkan pendidikan percuma. Saya rasa perkara-perkara ini perlu dijadikan asas supaya pendidikan kita walaupun kita ada sistem yang baik, tapi ianya masih boleh kita tingkatkan dengan dana-dana yang mencukupi. Dan soal pendidikan percuma ini, apabila diberi percuma, saya rasa implikasinya mungkin dari segi bertanggungjawabkan, dari segi respon daripada masyarakat juga kita perlu lihat secara menyeluruh. The whole ecosystem dalam sistem pendidikan kita perlu menggalakkan inovasi dan teknologi dan juga pendidikan yang berkualiti tinggi untuk kita tingkatkan tahap pendidikan negara kita. Seperti yang Prof kongsikan, apabila bercakap mengenai pendidikan percuma ni, mungkin ramai di luar sana yang suka, namun banyak aspek yang perlu diberi perhatian dan penekanan terhadap pelbagai aspek daripada segi perancangan dan pelaksanaan dalam ekosistem pendidikan percuma ni agar kita dapat mengekalkan iaitu kualiti pendidikan bergerak ke hadapan. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Emeritus Datuk Dr. Raduan Cik Ros, merupakan Presiden Majlis Profesor Negara MPN, dan semua ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani. Konflik Palestin-Israel memperlihatkan dunia zahir sokongan pada Hari Perpaduan Antarabangsa bersama rakyat Palestin. 3 jumlah negeri sudah pun terkesan akibat banjir, antaranya adalah Terengganu, Kelantan dan juga Selangor. Berkenaan dengan SPRM beku akaun NGO Aman Palestin penyelewengan dana RM70 juta ringgit. Berkenaan dengan penipuan pakej umrah, polis terima lebih 300 laporan yang melibatkan kerugian 14 juta ringgit. Korang dulu kasar macam orang yang pegang. Ada pada gas bond tak? Maximum boleh jatuh. Pelan. Kau dulu. Setiap perjalanan pasti ada cerita. Wow. Yang tentunya menggamit memori mereka. Travel lawak projek Bapak-Bapak Musim 2 di Astro Warna dan On Demand. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs, market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on future affairs, it's Niaga Spotlight forecast for Malaysia's semiconductor industry in 2024. Now, with every aspect of the global economy being driven by technology, at the heart of this technological revolution is microchips. These tiny electronic components power our smartphones, computers, cars, and countless other devices we rely on daily. And as our reliance on technology continues to grow exponentially, the importance of microchips in the global economy becomes increasingly significant. Now, so Malaysia currently accounts for 13% of the global market for semiconductor packaging, assembly, and testing, and is aiming to boost that to 15% by 2030. A rising amount of investments in Malaysia relating to the semiconductor industry is extremely encouraging. Dr. Suri Wongsiu Hai, President with the Malaysia Semiconductor Industry Association, MSIA, joins me now to discuss opportunities for the Malaysian semiconductor industry in 2024 and beyond. Dr. Sri Wong, very good morning. Thank you so much for making time to join us on Niaga Spotlight. Thank you very much. Thank you for inviting me. Dr. Sri Wong, if we could perhaps get started with you telling us a little bit more about the E&E industry landscape in Malaysia before we begin the discussion on semiconductors per se. Yeah. Okay, very good. As you know, the E&E industry started in 1972. At that time, it was a low-cost country and most people came in to start off assembly test, which is mainly in the assembly of semiconductors. But today, we are already 51 years old. And we have expanded from the assembly test manufacturing to beyond
assembly test manufacturing, which includes LED, EMS, electronic manufacturing services, medical device, automotive, and so on. And at the same time, most of our Malaysian companies have gone into automation, supporting that industry. So that landscape have totally changed. And over the years, the E&E industry has always been doing state-of-the-art manufacturing and the latest technology in Malaysia, which is actually very good. Now, in 1972, the export of the E&E industry was at 230 million ringgit. Today, at last year in 2022, we exported 593 billion. That is a fantastic growth, something like a CAGR of 16.6%, which means that every 4 years we are doubling our export. So that's really significant. And on top of that, you know, the E&E industry employs about 600,000 people, contributing about 7% to GDP, and also have the average E&E wages is double the national average. And not only that, the productivity is also higher. So at the rate things are going, I call the E&E industry the golden goose of Malaysia, that we need to nurture and grow it. Fantastically put. Thank you so much, Dr. Sri Wong. I really appreciate the fact that you've been able to really contextualize the growth and the trajectory of the industry all the way from, as you said, the 70s, and we're now 51 years old. So digging a little bit deeper, Dr. Sri Wong. Now, the World Semiconductor Trade Statistics, or WSTS, they're predicting a robust recovery in 2024 because what we actually saw was 2023 being a little bit of a negative year for the global semiconductor market. What factors, in your opinion, will actually be aiding in the semiconductor sector rebound in sales come next year, as we're, of course, at the end of 2023, looking towards the next year? So let me just take a quick look at 2023. 2023, the data of our E&E export from January to October is about 484 billion ringgit. Okay, and that over that same period of time versus last year, we are negative 8%. For the global semiconductor, for the same period, they are showing a negative about 11 or 12%. So which means that our E&E industry is steady and quite resilient. And how is it happening is because of one of the reasons anyway, is because of the geopolitical tension, that a lot of manufacturing in China were moving out, and a lot of them chose Malaysia. And that's why we are a little more resilient compared to the other parts of the world. So that's the 2023. Now, let's look forward a little bit. The global semiconductor projection is growing from last year of $575 billion is projected to grow to about 1 trillion by 2030. For Malaysia to keep up with that market share, or keep up with that pace, we need to export our products by 2030 about 1.2 trillion. So the opportunity is out there, okay, for us to grow from 2023 to 2030. So 2023 was a little softer year compared to 2022, but 2024, we expect it to slowly come back up. May not be so fast. It depends how the world economy is. But around the world economy is projected to be about 2.9% for next year. So we don't expect that fast upturn, but we expect a gradual growth for 2024, driven mainly by AI, by cloud computing, automotive industry like EV, and so on. And also we expect a slow return of coming back of the consumer products like iPhone, 5G, and so on. Very well put. Thank you very much for that, Dr. Sri Wong. And I think it's so interesting that crucial will be the period of the next 5 to 7 years for us to be able to harness into that $1 trillion dollar
global market. Let me now go in from the fact that, of course, the WSTS stats are predicting an estimated growth of 11.8%, but I love that you also brought up AI. Let's move into the fact that, of course, NVIDIA has recently expressed willingness to support Malaysia's aspirations of being among top 20 countries for AI, helping develop AI ecosystem in Malaysia via building Center of Excellence, creating Malaysia's own AI cloud computing system, and also NVIDIA's strategic partnership with YTL conglomerate, which will potentially involve 20 billion ringgit investment. Now, zoning in a little bit closer from there, Dr. Sri Wong, would you mind elaborating on how all of this cascades into growth as well as expansion opportunities for the Malaysian semiconductor enterprises? So as I explained earlier, the growth is not just going to be AI. Okay, and now you can see that last year to this year, lots of companies are already investing in Malaysia. There are so many announcements that we made. Now, Intel announced a 7.1 billion US dollars investment, AT&S 1.7 billion euro, Infineon 5 billion euro, TI 15 billion ringgit. So all these are putting in place capacity and positioning their companies for the future growth, driven by the things that I told you about. But for AI specifically, there is a big demand for AI. And of course, NVIDIA's chip is very popular. And so we will benefit from it as YTL invests in their cloud computing and so on, in AI data centers and so on. All that will create a good ecosystem for the use of AI. But AI need to be harnessed. A lot of people need to know how to apply AI in their work, in their business, and in their industry. Absolutely. And I think you really hit the nail on the head by talking about how do we harness it within already existing industries. So from there, and because you also mentioned, so clearly this is the golden goose for the Malaysian economy. Now let's talk about what would be an immediate concern regarding the fact that we require cultivating local talent, because this will be essential to be able to meet this increased demand for high value, high demand skilled workers in the E&E sector. Which type of workers in specific is the E&E sector really lacking at this point in time, Dr. Sri Wong? So let me take you back a little bit. In the RMK12, for the first time, RMK12 highlighted E&E industry as one of the 8 high strategic, high value, high technology industry. All the past RMKs, we are all buried under manufacturing. So I think the government is showing the recognition that E&E industry is really important. But just now I said, all of the companies have announced investments, and there is a huge projection forecast of growth to 2030. And currently, we already have issues with lack of engineers in particular, or lack of talents, not just engineers, but also in other areas. So why is that so? So first of all, we have few problems. One is that the number of students studying science and engineering are dropping. Okay, so you can see the universities, number of students joining engineering, the numbers is dropping. 2 is that the percentage of our talent are going overseas. We estimated something like 15%. So there is a hole already because our people are leaving the country. So we can't stop it because they have their own aspiration. However, we need to fill up that hole. And on top of that, we also have issues with some percentage of engineers not meeting the industry's requirements, so to speak. And so, again, all that added up together shows that there's a shortage of talent. However, 2023, we did not really do a major hiring because of the softness of the economy, of the business, of the demand. Hiring is kind of slowed down for this year. But I expect the hiring will come back into next year, especially when we had shortage in 2022 when the demand was really high. So we need to prepare for the future growth and try to solve our talent issue. So how do we do it? Okay, so there are a few things that we are doing today to solve some of these issues. One is to get the unemployed engineers back to employment by giving them further training so that they can be hired by the industry. They can go back for interview, and the company says that now you meet my requirement. That's low-hanging fruit, we'll do it. But there are
others that we need to do, because other countries, especially our neighbor and the US and so on, are using other countries' talent. And they are very successful. They have no concerns about depriving their own citizens of jobs. In fact, they are flourishing and they are growing. And with the landscape that is projected to 2030, we need a similar strategy. We need to use other countries' talents, especially for students studying in Malaysia, foreign students studying in Malaysia, so that they can work here after they graduate. So other countries allow 2 to 3 years for them to work immediately after graduation if the company wants to hire them. Then after that, they can convert to the full employment permit. So we need similar strategy like this. Otherwise, the opportunity for us to grow in new technology, to grow into a state-of-the-art manufacturing and processes will be missed out. And on top of that, we want to go up the value chain into design and development. If you want to go into design and development, we need talent. We cannot lose projects to other countries when we have the capability to do so. And all we need is a few more engineers to come into the country to help us capture the project, win the project, and grow from there. And once we grow, there's no looking back. We're going to continue to grow. A simple example is that Intel started with about less than 100 engineers when they started a design center. Today, they have 4,000 to 6,000 of engineers in the company doing design work. And we expect similar stories like this as we go out in time, if we have the talent. So don't worry about depriving Malaysians of a job. In fact, we're going to create more jobs if we can get the talent in place. Thank you so much for that, Dr. Sri Wong. I find it very interesting that you are able to really hone in on what are some actionable solutions, including giving foreign graduates who are from Malaysia the immediate availability for jobs. You also did mention the fact that on average, E&E industry salaries are about double than the national average. So speaking about the brain drain that we have already been seeing, any thoughts on how we could be attracting back some of our already qualified Malaysian engineers, but who are overseas, and sort of bring them back as part of this wave of growth towards 2030? Now, this question is quite difficult. Talent Corp is trying to solve this program for a long time. You know, our disadvantage is the weakness of our ringgit. And if you start comparing wages, you know, if we earn 10,000 ringgit here and the other guy earn in Singapore 10,000 Sing or US 10,000, they're already earning a lot more than what our engineers will be earning. So if you think about wages, then I think it's a losing battle. However, there are many countries who have attracted their people back based on what the challenges are in the country. So if we have challenges that are compelling, that they want to contribute to the country's growth and make our country better, then there's a chance for them to come back. So in the past history, for example, in Taiwan, they brought back so many engineers from the US, even though the pay in Taiwan was lower than the US, but they came back. So we need to have a strategic and a strategy for the E&E industry whereby our technology will continue to grow, more state-of-the-art processes and products are coming into Malaysia that will excite our Malaysians and say that, wow, I can do the same thing in Malaysia. I don't need to go US. I don't need to be in other countries. I can do it here and have a good quality of life. And in Malaysians, I think they have a good quality of life relative to other countries. So I think that's the only angle we can do. If you start comparing wages, it's going to be extremely difficult. But of course, wages need to increase, but we can't compete at that kind of level. It's about the whole package, clearly, right? Yes. And how aware, Dr. Sri Wong, is the government at this point in time, particularly, for example, the Human Resources Ministry, etc., about these shortages impacting the E&E industry? I think they are aware, but however, since we have a new Minister of Human Resource, I hope to set up a meeting and explain further to him. You know, we also have a shortage of production workers, right? So we want to hire foreign workers, okay? But then when we all start discussing this problem,
how do I motivate our Malaysian workers to join the factories, to join the E&E industry? We came up with this idea of Academy in Factory. We presented that idea to YB Rafizi. He likes it so much. And so he say, expand it to Academy in Industry. So it's not just Academy in Factory for the E&E industry. We piloted that. And now we go for all industry. It can be aerospace, it can be in the automotive industry and so on. So what is it all about? It is about attracting our school leavers to join the factory. Okay, for 18 months, they undergo a skill development program, plus 3 months of classroom. And at the end of the 18 months, they will be certified as a manufacturing technician if they are successful on the program. And so the government is encouraging everyone to take up this program, and it become a win-win, win for the school leavers, because after 18 months, there's a career in front of them. I can be a manufacturing technician. Win for the industry because I am attracting the for school leavers to join the factory, and I'm training technician that will meet my requirement. Because one of the problems that the factories is saying, companies are saying, is that we have technicians don't meet my requirement. So this one, you take care of it. And on top of that, we have a win for the government because we are hopefully can reduce the need for foreign workers because we are attracting our workers into the factory. So win all the way. And the government is giving incentive. If the school leavers join this program, straight away the government will give the school leaver 1,500 ringgit. And after 9 months, if they stay on this program, they get another 1,500 ringgit. And at the end of 18 months, if they're successful, they get another 1,500 ringgit. So that is the support the government is giving. And we hope as many companies will embark on this program and help our Malaysian workers to upskill, and in return, they will help the company to be more productive. That's what we are looking for. Sure. Thank you very much, Dr. Sri Wong. I think that helps to explain the framework and what has been achieved insofar. We take a quick break. We'll be back right after for the rest of this discussion on Malaysia's semiconductor industry prospects in 2024. Ikmal, tolong jagakan Mikael untuk Mak ya. Sebuah janji yang perlu ditunaikan. Mak tak salah. Abang seorang je cakap Mak tak bersalah, bang. Peguam yang naik mak aku tu, maklum kau. I akan bantu you untuk buka balik kes, insyaAllah. Mendekati suspek yang menjadi punca ibu ke tali gantung. Macam aku boleh bunuh dia? Dulu, dia perangkap Mak. Sekarang dia perangkap aku, bang. Jangan lupa janji di Astro Ria dan Astro Go. Perkembangan situasi semasa. Wujud kenaikan harga ayam memang berlaku di tempat-tempat tertentu. Kementerian Sumber Manusia akan menjalankan operasi di seluruh negara. Kita mahu menghindari unsur-unsur buruh paksa di negara kita. Berkenaan aspek kawasannya di TikTok Shop. Rumuskan dan kita kumpulkan apa tindakan pihak kerajaan. Sudah tahu salah namun tetap berdegil. Apa boleh tengok semua channel Astro. Astro First pun ada. Hanya di Awani 745. Welcome back, still on Niaga Spotlight with me, Tehmina, Kaoosji, and of course speaking to Dr. Sri Wong Siu Hai today about Malaysia's semiconductor industry prospects in 2024. Dr. Sri Wong, let's now quickly go over the fact that also TVET training under Budget 2024 has been allocated incredible 6.8 billion ringgit. How could this allocation be optimally operationalized to meet the E&E industry's needs for recruitment, retaining, and also developing talent? One of the complaints actually from the industry is that a lot of our TVET graduates do not really meet the industry standards or industry requirement. So the expectation, I guess, is that the TVET had formed a council and they got industry involved, and they are trying to see how to revamp or transform the TVET education in the country. So one of the things that, since so much money is allocated, one of the things that we are looking at is to review the curriculum, review the
how well the TVET centers are equipped, that will give good training to the students who are studying in TVET. So one of the things that they got to look at will be looking at the curriculum and enhance it, and two, looking at the equipment, whereby how do we get them more involved in automation, Industry 4.0, software, equip that with proper equipment, whereby they can get proper hands-on experience. And then, you know, the TVET also is working with the industry to get hands-on experience as well, so that by the time they come out, they get both. They also get education and experience, that, or at least some level of experience that they are being exposed to the industry. So these are some of the things that need to be done now. In order for our TVET to reach a higher standard, we need some sort of accreditation, or working with some very successful models, you know, in maybe overseas in Germany or elsewhere, or Belgium or somewhere, that they have this good model that they can use. So we don't need to reinvent the wheel. We just need to collaborate and use some of these approaches that these countries have used for their own TVET education. So hopefully we can get instructors from foreign who can train the trainer, so that our instructors are at a level whereby they can impart the kind of knowledge and skills that are required for the industry. So that, you know, I hope can be carried out. Fantastic. Now, speaking of collaborations, let's talk about, Dr. Sri Wong, the supply chain resilience. For the semiconductor industry, this will definitely require closer collaboration within and between companies. Some perspectives, if you may, on how this can be accelerated via digitalization, Industry 4.0, and also looking at what were some valuable lessons learned during pandemic lockdowns, which honestly can also apply for 2024, especially looking at the current increase in COVID cases that we are seeing, not just in Malaysia, but globally. You know, during the COVID-19 pandemic and during the movement control, MCO, you know, the companies all came together to set up the PICAS, you know, the vaccination center. A lot of the companies volunteered their premise for vaccination. And we started off with 3 companies to start off with the vaccination center within their premises, and they also open up to all the neighboring companies within that company, around that company. So that collaboration happened, and that's why we could speed up the vaccination for the factories as soon as possible during that time. So all that was taken place, and the support and collaboration and the cooperation was very well done. So I think we can do that the same way, even for the supply chain. You know, one of the key things is that we got to develop our Malaysian SMEs in order for them to support the growth of our companies. So that, again, the companies come together to see how can we give our Malaysian company a chance. So our Malaysia Semiconductor Industry Association encourage what I call buy local. So that when you buy local, there's a waterfall effect, that I buy from this company is getting suppliers from a tier 2, and tier 2 will get it from a tier 3. So everybody have a chance to grow. And if the company buys local, the company also will help the companies to go global, because some of the companies here have global operations. And if companies in Malaysia, like the MNCs, large local companies, buy our products from Malaysian companies, then they can also use it in their factories overseas. Then our factories can go global, so to speak. So that will be a good step, you know, in the collaboration and some of the learnings that we had in during the COVID. Absolutely. And also, of course, that directly relates to helping with some price controls for key materials within the industry. Dr. Sri Wong, moving in from there into, of course, the big and very popular catchphrase of late, ESG. Now, semiconductor manufacturers, of course, have energy-intensive operations, which are now actively exploring solutions to decarbonize the sector. Could you share a little bit more with us about ESG initiatives that have been happening over 2023? Also, Bursa has,
of course, introduced mandatory ESG reporting platforms for PLCs earlier this month. All of this connected to the wider framework of Malaysia's semiconductor industry. You know, the world is going on ESG. I think you cannot run away from it. And in fact, we encourage every company to embrace ESG. You know, learn about it, find out about it, and have a plan to implement the ESG program. So recently, MSIA held a conference whereby we educate our members and the public on what is ESG, what are the best known methods of implementation of ESG, what are the green financing that you can get to implement ESG, to share with the larger community. Okay, so in the first step, I guess, is that after you understand, you got to implement. And for the larger companies like MNCs and large local companies and so on, they are already on the process of implementation. So the first step, I guess, is to do the lowest hanging fruit, which is install your solar panels in the car park, in the building, and so on. And then look at the energy efficiency and how do you manage your energy and convert, you know, some of the areas where high energy is used, can you reduce it? For example, if street lights, you're using halogen, which is very expensive. Can you use a lot of energy? Can you convert it to LEDs and the factories? What else can you do to help to lower the usage of energy? So that is I would say, the first step. And also, I think the government has also passed an act on energy efficiency and conservation, where they expect companies to implement all these improvements that are within their control, so to speak. Then the next step, I guess, is to create renewable energy that companies can sign up to. Or like this year, I think about 800 megawatts have been generated through the solar farm, and many companies have already signed up for it. I think it's already finished in terms of companies signing up. And then over the next few years, they will generate what we call gigawatts of energy, renewable energy, where more companies can sign up on. So the Bursa requirement for reporting actually will create greater awareness for companies to evaluate themselves. Where am I in this journey? Where are my gaps? What should I do? And who can I approach for help? And so on and so on. So I think that is a good way of monitoring yourself and make it transparent that you are embarking on this journey, and whatever gaps can be taken care of and should be taken care of. Absolutely. And starting with that energy transition journey first and foremost, and also, of course, to follow along even Taiwan, the world's largest semiconductor manufacturer, which has already pledged in Feb this year to reduce carbon emissions despite the potential implications. Dr. Sri Wong, from there, let's go and focus in on the recent surge in E&E investment, FDI. How can it contribute to moving Malaysian semiconductor players higher up in the semiconductor value chain, especially looking at design and development and global business services? Okay, I think the government has done a good job in attracting FDIs into the country to strengthen our ecosystem. You know, we brought in substrate manufacturing, we brought in fab equipment manufacturing, and many other ecosystem that we need. Okay, at the same time, these companies attracted their suppliers to invest in Malaysia. Okay, so now we are, as we know, we are quite strong in the assembly test world, and we are quite strong in attracting FDIs. So our approach, I think, is that we double down on what we are good at. Whatever we are good at today, whether it's automation, whether assembly tests, whether we are attracting FDIs to the country, continue doing. We don't want to stop. And we encourage, government agencies like MIDA, we have done a good job, MITI, to continue doing this. However, we need to go up the value chain. We are already 51 years in the industry. And, other countries would have already overtaken us in development of their local industry. And for the likes of, China, who started only 20 years ago, and they are already ahead of us.
So the focus that we need to have is go up the value chain. So how are we going up the value chain? There are two paths. One is to attract the FDI. So in the areas of design development, we are attracting many foreign companies to do design development, especially in IC design. They are here, okay? And they are using our talent to develop their capability and serve the company. And two is that we need to develop in parallel local capabilities. How do we develop local capabilities in the country? And so again, we want to encourage more companies in Malaysia, Malaysian companies, to join in this opportunity to create, a platform or create a ecosystem where Malaysians can be involved in IC design and also go up the value chain in other design development, such as embedded system design. We also encourage the government to look at the fab. How can we attract a fab? Because over the next few years, there are about 90 to 100 fabs in the country, 190 fabs around the world that will be implemented. So we just need to attract one of them to come to Malaysia. Okay, so that's I hope that can be achieved. Shouldn't be too tough given all the interest in Malaysia lately. It is very tough. It is very tough. It's not easy. But we want to get one because that will be the sweetest honey that you can attract all the other bees to come once we attract one. Yeah. One first. And casting the net a little bit wider, how can the Asian semiconductor industry then cushion against the more anticipated graver impacts of the US CHIPS Act in 2024? I guess the CHIPS Act have two parts. One is to attract more of their homegrown or their technology back into the country in the US, and the other part was the restriction on restriction on export or import and development of technology to protect their national security. Okay, so as you know, because there are a lot of restrictions in place on China, so a lot of the MNCs in China are moving the products out of China, and more restrictions are coming into place. So we hope Malaysia will have that opportunity for these companies to invest in Malaysia or move their products to Malaysia. So you have China plus one strategy. You also have a US plus one strategy. You also have a Europe plus one strategy. And you also have a Taiwan plus one strategy. Hopefully all that plus one, they are looking at Malaysia. I think they are currently right now. And one more area that is wrong. India, also touted to be the world's second largest economy by 2075, also seeking to build its own semiconductor industry, including via tie-ups with Malaysian semiconductor players. Any MSIA insights or perhaps like a wish list concerning this? MSIA means so many countries who are interested in the future growth. They want to take a piece of that pie. I just explained to you, if the semiconductor industry is going to grow to 1 trillion by 2030, everybody is looking at an opportunity. Can I take a piece of that pie? Okay, so that's why I say Malaysia cannot be complacent. We have to compete and win more and win for the higher value ones. So, we have so many countries. India is one of them. And, they are putting, I guess, resources to attract more semiconductor companies to invest in India. I think Micron have made that announcement, and they are looking for many more. So are other countries. You have Vietnam, you have Europe, and so you have also in Central America. They are all working on the same thing. So I hope Malaysia will also step up and compete, at the global level. And we can compete because we have already 51 years of experience. We know exactly what the market wants. We know exactly what the customer wants, and we know how to strengthen our ecosystem. So when all that come together, including a stable government and a business-friendly government, we will have a very good chance to win this game. Absolutely. Thank you very much for your time, Dr. Sri Wong. Those sound like plenty of absolute advantages that Malaysia actually has in our favor when it comes to the semiconductor industry, especially looking towards 2024. Thank you once again for taking time to join us on Niaga Spotlight. Thank you very much.
Well, that's all we have time for today. This has been Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Assalamualaikum dan salam sejahtera, dan bersama saya Sandahya dan ini Agenda Awani. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa akan mengadakan perbincangan dengan KPKT berhubung cadangan mengadakan pilihan raya pihak berkuasa tempatan atau PBT khususnya di ibu negara. Manakala Ahli Majlis Tertinggi MT UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan pula berpandangan pilihan raya PBT tidak perlu diadakan kerana ia hanya akan mencetuskan kegusaran politik. Ini adalah syur pengerusi DAP Kuala Lumpur, Tan Kok Wai, yang mencadangkan kerajaan perlu memulakan pilihan raya PBT di ibu negara terlebih dahulu bagi menyemarakkan demokrasi di wilayah persekutuan. Persoalannya, kenapa bising mengenai pilihan raya PBT? Untuk menjawab dan juga berdiskusi berkaitan dengan hal dan juga perkara ini, Profesor Wong Ching Huat, Timbalan Ketua Strategi Ibu Pejabat Asia UNSDSN Universiti Sunway bersama-sama saya menerusi dalam talian walaupun ketika ini berada di Colombo. Salam sejahtera, Prof. Salam sejahtera. Ya. Pertama sekali, Prof, isu PBT dan juga pilihan raya ini sering kali diperkatakan dan juga ditanya oleh beberapa ahli politik sebelum ini. Tetapi kali ini mendapat reaksi yang pelbagai dalam parti-parti politik yang berlainan, termasuk daripada Menteri Wilayah Persekutuan itu sendiri dan juga ahli tertinggi pimpinan dalam UMNO. Pada pandangan Prof, untuk pertama sekali ini, adakah Prof melihat kewajaran untuk mengadakan pilihan raya PBT? Ya, tapi saya rasa apa yang lebih penting adalah kita bezakan antara pilihan raya PBT dan pilihan raya untuk wilayah persekutuan. Okey. Kerana pilihan raya kerajaan tempatan ataupun PBT itu sebenarnya berlaku sebelum 1965, sebelum ia diberhentikan dan kemudian dibatalkan pada tahun 1976 secara kekal. Akan tetapi kalau kita bincang pasal wilayah persekutuan Kuala Lumpur, pilihan raya apa yang berlaku sebenarnya bermula pada tahun 1974 apabila Negeri Selangor di wilayah persekutuan Kuala Lumpur dikeluarkan daripada Negeri Selangor untuk menjadi sebuah wilayah persekutuan yang tiada kerajaan negeri. Jadi apa yang kita bincangkan dengan pilihan raya wilayah persekutuan ini sebenarnya bukan undi ketiga. Seperti mana kalau kita bincang pasal di Shah Alam, di Petaling Jaya, Subang Jaya dan sebagainya, itu undi ketiga. Tetapi kalau kita lihat pada wilayah persekutuan,